السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، لا نزال نجتمع في هذه الليالي في هذه المواسم المباركة، بالخصوص في هذا المسجد الذي نحبه ونحب أهله، وأرجو من الله أنهم يحبوننا كذلك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih berkumpul dalam momen daripada kelahiran sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih-lebih kita berkumpul di masjid yang mana tidak asing lagi, yang sama-sama kami sangat mencintai masjid ini dan masyarakat sekitar di sini. Barakallah fi صدارة المجلس كل باسمه وصفته، كي شعراني، كي عبد القادر، أستاذ بيضاوي، حج عبد الرحيم، وأرجو أن لا أنسى أحد، ولكن لا ينقص احترامهم. بارك الله في الجميع وأطال الله أعمارهم ومتعنا وإياكم أجمعين بالصحة والعافية في طاعة الله ورسوله. Dan saya hormati seluruh jajaran yang ada di depan, kata beliau, tanpa saya menyebutkan seluruhnya, tanpa mengurangi daripada hormat kami, Kiai Sya'rani, Kiai Haji Abdul Qadir, Al-Ustaz Baydawi, Haji Abdul Rahim, seluruh daripada jajaran staf dari masjid ini dan tokoh masyarakat yang ada di daerah sini, tanpa saya bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Wa ashab hadhihi ad-dairah wa hadhihi al-qaryah min al-hadirin wal hadirat, barakallahu fil jami' wa qadallahu lana wa lakum hawaij ad-dunya wal akhirah fi afiyah. Dan begitu pula masyarakat yang ada di sekitar masjid ini, di daerah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah-rumah mereka, dikabulkan hajat mereka dunia dan akhirat. جعل الله هذه الدنيا ملانة بالمكدرات والمشوشات والمزعجات، وهذا شأنها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة. Dan dunia dan kehidupan yang kita rasakan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya penuh dengan problem, penuh dengan permasalahan, penuh dengan persoalan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan disertai permasalahan dan problem yang ada pada sosok manusia. وجعل فيها محطات استئناس. Maka ketika Allah menjadikan kehidupan manusia dipenuhi dengan persoalan dan permasalahan, Allah juga menjadikan tempat-tempat yang menjadi hiburan bagi orang tersebut. ومواسم فرح وسرور. Dan menjadi momen-momen kegembiraan dan kebahagiaan. أعظمها سيدنا محمد. Yaitu di antara yang paling agung yang dapat menggembirakan seseorang adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذكرياته الشريفة. Dan mengenang daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذكرياته كلها. Mengingat seluruh daripada sosok Nabi Muhammad. ولادته. Baik itu kelahirannya beliau, وهجرته. baik hijrahnya beliau, ومعراجه. baik daripada Isra Mi'rajnya beliau, غزواته. dari peperangannya Rasulullah, وسيرته كلها. dan seluruh daripada perjalanannya وأيامه Rasulullah, ولياليه كلها. seluruh daripada hari dan malam-malamnya Rasulullah. هو باب السعادة. Karena beliau, sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu kesuksesan. لم يحب الله من الخلق أحدا مثل ما أحب سيدنا محمد. Allah tidak pernah mencintai sosok seorang hamba di antara makhluknya yang ada di alam semesta selain daripada bagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad. ولا رفع قدر أحد في هذا العالم مثل ما رفع قدر سيدنا محمد. Dan Allah tidak pernah memuliakan seseorang sebagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah bahwasanya dengan anugerah Allah, dengan pemberian Allah, bersenang-senanglah kalian, gembiralah kalian. قال العلماء رحمهم الله فضل الله وجود سيدنا محمد. Dan para ulama mengatakan anugerah Allah yang terbesar adalah adanya Nabi Muhammad. ورحمة الله رسالة سيدنا محمد. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang paling agung yaitu diutusnya Nabi Muhammad. فجعل الله لنا هذه الذكريات الشريفة، ذكريات الحبيب صلى الله عليه وسلم، نستأنس بها ونفرح تتنور قلوبنا. Maka dengan mengenang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi senang,
Kita semua bergembira ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW daripada bagaimana perjalanan hidupnya Rasulullah SAW. لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة Manakala Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, استقبله أهلها فرحا. Rasulullah disambut penduduk kota Madinah dengan penuh kegembiraan. فلما كان في بعض الطريق جاءت إليه بنيات صغيرات من بني النجار أهل المدينة. Manakala ketika Rasulullah ingin memasuki kota Madinah, di antara putri daripada penduduk kota Madinah datang kepada Rasulullah. كنا يقفزن بين يديه صلى الله عليه وسلم وينشدنا. Maka para anak-anak kecil tersebut, putri-putri daripada kota Madinah tersebut, penduduk kota Madinah, mereka mendatangi Rasulullah sambil menggubahkan daripada gosidah dan bersenandung di hadapan Rasulullah. ماذا يقولنا؟ Apa yang dikatakan oleh anak-anak kecil tersebut? يقولنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. Maka anak-anak tersebut daripada menggubahkan daripada bait-bait syair, mereka mengatakan kami adalah putri daripada suku Bani Najjar yang mana kami sangat beruntung dengan kedatangan daripada sosok Rasulullah SAW. سألهن النبي سؤال. Maka Rasulullah menanyakan kepada anak-anak kecil tersebut, أتحببنني؟ apakah kalian menyayangiku? انتبه للسؤال هذا. Coba perhatikan bagaimana pertanyaannya فكر في Rasulullah. السؤال. Renungi daripada pertanyaannya يخاطب Rasulullah. بنات صغيرات. Siapa yang diajak bicara Rasulullah? Yaitu adalah anak-anak kecil daripada suku Bani Najjar. نحن الآن رجال والنساء كلنا كبار. Kita di sini ada perempuan dan laki-laki dan tua dan sepuh dan anak kecil. يسأل البنات الصغيرات أتحببنني؟ Maka Rasulullah menanyakan kepada anak perempuan tersebut, apakah kalian mencintaiku? نعم يا رسول الله. Lalu mereka menjawab, iya kami mencintaimu ya Rasulullah. إجابته عجيبة. Maka Rasulullah menjawab daripada pernyataan klaim anak tersebut dengan jawaban yang luar biasa. الله يعلم أن قلبي يحبكن صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Nabi Muhammad mengatakan, hanya Allah yang mengetahui bagaimana isi hatiku, bahwasanya aku mencintai kalian semua. فلو لم يحبك سيدنا محمد ما أحببت سيدنا محمد. Andai kata engkau tidak mencintai Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad juga tidak mencintai engkau. محبته باب محبة الله. Maka dengan mencintai sosok Nabi Muhammad SAW merupakan permulaan bagaimana Allah mencintai hamba tersebut. محبته سابقة أو محبتنا؟ Apakah cinta kita yang terlebih dahulu atau cintanya Rasulullah yang ada terlebih dahulu? بل محبته سابقة. Akan tetapi yang ada terlebih dahulu adanya yaitu cintanya Nabi Muhammad. لأنه محض الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. Karena daripada cintanya Rasulullah adalah murni daripada kecintaan terhadap umatnya. سأل بعض الصالحين سيدتنا رابعة العدوية. Ditanya di antara orang-orang saleh yaitu Rabi'atul Adawiyah ditanya, إذا تبت هل يتوب الله علي؟ bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpa kita dengan suatu musibah? قالت لا، إذا تاب الله عليك أنت تتوب. قال هل يتوب الله علي أن تتوب؟ قال لا، إن تاب الله عليك أنت تتوب، لأن الله يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. Maka orang tersebut yang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah menanyakan, apakah Allah memberikan taubat kepadaku? Maka Rabi'atul Adawiyah menjawab, apabila Allah memberikan taubat kepadamu, maka Allah akan menggerakkanmu untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. ومثل هذا سيدتنا عائشة تقول. Maka diantaranya juga contohnya yang seperti ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. تقول كلام كبير، تقول إني أعلم أن ربي راض عني. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya aku tahu bagaimana Tuhanku Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapku. يقول كيف عرفت يا أم المؤمنين؟ Lalu ditanya, bagaimana engkau bisa mengetahui bahwasanya Allah ridho terhadapmu wahai Sayyidah Aisyah? تقول لأني راضية عن ربي والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. Maka Sayyidah Aisyah menjawab bahwasanya aku bagaimana tahu bahwasanya Allah telah meridhoiku dengan aku meridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meridhoiku. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, apabila mereka meridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah niscaya meridhoi mereka. وكذلك شأن المحبة. Maka begitu pula ketika kita berbicara tentang cinta, إذا حلت في القلوب، apabila cinta tersebut telah terbenam di dalam hati, إذا
شعرت في مجلس المولد أو في ذكرك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهناء والسرور والسكينة والخشوع والحضور على العلماء، هذا معناه أنك مذكور عند سيدنا محمد. Maka apabila kita menghadiri perkumpulan seperti ini yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita tidak merasakan melainkan merasakan ketenangan, kegembiraan dengan disebutnya Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh para ulama, apabila itu yang engkau rasakan ketika disebutnya nama Rasulullah, yang engkau rasakan adalah ketenangan dan kegembiraan, ketahuilah bahwasanya engkau telah disebut daripada lisannya Nabi Muhammad. وإذا ظهر لك الشوق في قلبك إليه والرغبة في رؤية وجهه والمحبة الجاذبة إلى مجالسه وتعظيم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فمعنى أنك مذكور في قلبه الشريف ومحبوب عنده. آثار محبته القديمة ظهرت فيك الآن في هذا العالم الذي تعيش فيه. Maka apabila yang kita rasakan di dalam hati merasakan kerinduan, merasakan kangen dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan khusyuk, merasakan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah pada saat itu pula namamu telah terbesit di hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. نحن الآن مجتمعون في أمان. Kita sekarang berkumpul di tempat ini dan di tempat manapun dengan merasa tenang dan aman. ما بني مسجد Tidaklah dibangun masjid, ولا أقيمت صلاة tidaklah didirikan salat, ولا رفع أذان tidaklah dikumandangkan azan, ولا عبد الله dan tidaklah disembah Allah, ولا أقيمت شعيرة من شعائر الدين dan tidaklah di antara program agama didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala إلا وأصلها سيدنا محمد. tidaklah melainkan semuanya berdasarkan Nabi Muhammad. يوم صبر على هذه الدعوة Ketika Nabi Muhammad mengemban itu semua dengan rasa sabar yang begitu ekstra, maka beliau mengantarkan agama ini. وتحمل أذى من يؤذيه Bagaimana beliau menanggung daripada gangguan dari segala arah, وجهل من يجهل عليه. dan orang-orang merasa bodoh dengan adanya Nabi Muhammad. يوم من الأيام جاء يصلي صلوات الله عليه وعلى آله عند الكعبة الشريفة، Yang mana suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat di samping Ka'bah, والمشركين جالسين حول الكعبة. dan orang-orang musyrik yang pada saat itu memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul di samping Ka'bah. فقال بعضهم أبو جهل يقول من منكم يذهب إلى سلاء جزور آل فلان وسخ الناقة والقذر ويضعه على ظهر محمد وهو ساجد عند الكعبة. Lalu Abu Jahal berkata kepada perkumpulan mereka, orang-orang tersebut yang memusuhi Nabi Muhammad, Abu Jahal mengatakan, siapa yang berani untuk mengambil kotoran unta lalu meletakkannya ketika Muhammad sedang bersujud. قام عقبة بن أبي معيط أشقى الآخرين وأخذ الوسخ وضعه على ظهر النبي وعلى عنقه الشريف وهو ساجد. Maka saat itu orang yang paling celaka daripada orang-orang di akhir zaman, yaitu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dia dengan brengseknya bangun dan mengambil kotoran unta dan meletakkan di atas punggung mulianya Rasulullah SAW ketika beliau bersujud. وأخذ الرداء من كتف النبي وهو ساجد وربطه على عنق النبي ربط شديد حتى آذى عينيه الكريمتين صلى الله عليه وآله وسلم. Dan pada saat itu juga Uqbah bin Abi Mu'ayt mengambil daripada selendang dan lalu mencekekkannya daripada lehernya Rasulullah SAW sampai mata Rasulullah memerah. والنبي ساجد. Dan Nabi dalam keadaan bersujud, tetap dengan sujudnya. جاء سيدنا أبو بكر يدفع عنه وفتح الرداء من عنقه ويصيح يقول تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar membela daripada Rasulullah SAW. Apakah engkau rela membunuh orang yang telah mengatakan bahwasanya Tuhanku adalah Allah? هذا الحبيب يوم من الأيام صعد إلى جبل في غار ثور يشرد ويبتعد عن أذى قريش حملا لهذه الأمانة. Yang mana Nabi Muhammad SAW suatu hari beliau menaiki daripada Gua Thur. Tujuannya apa? Agar menjauhi daripada teror dan gangguan orang-orang musyrik yang pada saat itu memusuhi Nabi Muhammad. تعرفون كم كان عمره؟ Kalian tahu berapa umur Rasulullah SAW pada saat itu ketika mendaki daripada Gua Thur? 53 سنة.
Umur beliau pada saat itu telah mencapai 53 tahun. سلق الجبل هذا ويصعد إليه Beliau mendaki sendiri daripada Gua Thur tersebut dengan umur yang telah renta, مع تعب ومشقة. dengan disertai dengan capek dan letihnya beliau. قالوا لما دخل الغار هذا غار ثور في الجبل اضطجع وضع خده الشريف على فخذ سيدنا أبي بكر. Maka Rasulullah SAW ketika telah sampai di Gua Thur tersebut, beliau tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. فجاءت عقرب لدغت سيدنا أبو بكر. Maka datanglah kalajengking menggigit daripada bagian tubuhnya Sayyidina Abu Bakar. فما أراد أن يحرك رجله Maka Sayyidina Abu Bakar tidak ingin menggerakkan kakinya, لكن دمعت عينه akan tetapi menetes, mengalir daripada air matanya Sayyidina Abu Bakar. في تعب. Dirasakan dengan rasa sakitnya beliau. فأفاق صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah SAW pada saat itu juga terbangun. حبيبكم محمد إنما تنام عيناه ما ينام قلبه الشريف. Dan kekasih kalian yaitu Nabi Muhammad SAW, apabila beliau tidur, maka yang tidur hanyalah matanya, akan tapi hatinya selalu bangun. قال ما لك يا أبا بكر. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang engkau rasakan wahai Abu Bakar, apa yang engkau derita wahai Abu Bakar? أراه رجله قال هذا العقرب لدغني. Maka Sayyidina Abu Bakar memperlihatkan daripada lukanya yang telah digigit sengatan daripada kalajengking. اليد الشريفة دواء مسح عليه كأن لم يكن زال انتهى. Maka telapak tangannya Rasulullah SAW merupakan obat daripada segala luka. Maka ketika itu juga Rasulullah mengusapkan daripada telapak tangannya, maka pada saat itu juga luka tersebut sembuh. هذه يده الكريمة. Ini tangan mulianya beliau. كيف عينه؟ Lalu bagaimana mata كيف mulianya beliau? كيف لو كانت عينه تلاحظك؟ Lalu bagaimana mata mulianya beliau memandangmu dan memperhatikanmu? كيف لو كنت من المحبوبين في قلبه؟ Coba bagaimana, bayangkan andai kata engkau termasuk para kekasihnya Rasulullah yang disayangi oleh Rasulullah. كيف لو كان ينظر الله إلى قلب سيدنا محمد فيجدك فيه؟ Dan bagaimana engkau mendapatkan perhatian khusus, pandangan Rasulullah SAW melalui daripada hatinya Rasulullah. كيف تصل إلى هذه المرتبة؟ Bagaimana kita bisa mencapai level tersebut? تعظيم سنته. Dengan mentakzimkan, mengagungkan sunnahnya Rasulullah, محبة أهل بيته وعترته. mencintai daripada keluarga dan keturunannya Rasulullah, خدمة أمته. mengabdi kepada umatnya Rasulullah, المحافظة على منهجه وشرعته. menjaga daripada metode daripada Rasulullah SAW, وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. dan memperbanyak daripada menyebut Rasulullah SAW dengan bersalawat kepada Rasulullah. زال ما في سيدنا أبو بكر من أثر العقرب انتهى. Maka dengan tangan mulianya Rasulullah lenyap semua luka yang ada di Sayyidina Abu Bakar. نظر إلى وجه سيدنا أبو بكر. Lalu Rasulullah menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar. رأى حزن في وجهه. Rasulullah melihat daripada mukanya Sayyidina Abu Bakar dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. لما تحزن يا أبا بكر؟ Lalu Rasulullah menanyakan, kenapa engkau bersedih wahai Abu Bakar? قال يا رسول الله إذا أنا متت أنا رجل واحد لكن أنت الدين كيف إذا تعرضت للخطر كيف نصلح؟ حزن وخوف وإشفاق في قلب سيدنا أبو بكر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku bersedih wahai Rasulullah, apabila aku mati aku hanya seorang biasa yang hanya aku ketika meninggal wafat maka aku hanya membawa diriku saja. Akan tetapi apabila engkau wafat wahai Rasulullah menjadi tawanan daripada musuh-musuhmu, engkau adalah pengemban agama. Maka apabila engkau wafat begitu juga wafatnya agama, maka aku tidak rela wahai Rasulullah SAW dari sini. Bagaimana perhatian dan prihatinnya Abu Bakar kepada Rasulullah. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال تخاف ونحن معنا الله. الله ثالثهما كيف تخاف؟ لا تحزن إن الله معنا. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu andai kata ada dua orang dan Allah menjadi yang ketiga? Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan bersedih, bahwasanya Allah selalu bersama kita. خرج يوم أحد في غزوة أحد. Maka ketika Rasulullah SAW keluar untuk melakukan peperangan Uhud, حفروا له حفر في طريقه صلوات الله عليه. orang-orang yang menjadi musuhnya Rasulullah menggali lubang untuk mencelakakan Rasulullah, yang mana jalan tersebut akan Allah SAW yang melihat pada saat itu helm yang terbuat dari besi yang melindungi kepala Rasulullah memasuki
pelipisnya Rasulullah, melukai dan merobek pelipisnya Rasulullah. Maka pada saat itu juga Abu Sa'id Al-Khudri mencabut pelipis yang besi yang ada di pelipisnya Rasulullah dengan gigi atasnya. Maka terlepaslah gigi atasnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu besi tersebut belum terlepas, maka digigit lagi oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebabkan gigi bawahnya terlepas. Maka begitulah perjuangan Abu Sa'id Al-Khudri untuk melepaskan besi yang ada di pelipisnya Rasulullah. الجوه إلى جهة من جبل أحد. Maka pada saat itu di bagian posisi daripada sebelah daripada bukit Uhud. جاءت سيدتنا فاطمة تغسل الجرح بالماء فازداد نزف الدم. Maka pada saat itu Sayyidah Fatimah datang untuk mengusap daripada darahnya Rasulullah SAW, akan tetapi yang terjadi malah darahnya Rasulullah SAW terus mengalir dan bertambah. فأخذت حصير من الخوص هذا وأحرقته ووضعت الرماد على الجرح فتوقف نزف الدم. Maka Sayyidah Fatimah membakar di antara tubuhan yang ada di saat itu, dan abunya tadi diletakkan di lukanya Rasulullah SAW sehingga menghentikan pendarahan yang ada di pelipisnya Rasulullah. وكان حريص ألا يقع دمه على الأرض. Dan Rasulullah seberusaha mungkin darah yang menetes dari lukanya Rasulullah tidak jatuh ke atas tanah. قال إن قوما من بني إسرائيل أدموا نبيهم فأهلك الله من أمته 70,000 في يوم واحد. قال وأنا يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يا رب ما بغيت هلاك عليهم، ودمه يسيل في أصعب الأحوال والمواقف، اللهم اغفر لقومي. ما خرجهم من نسبته وهم كفار محاربين له صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال قومي يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. إيش من قلب هذا، إيش من قلب هذا، كيف خلق الله هذا القلب بكل هذه الرحمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Bani Israel merukai dan mendarahi daripada para nabinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang begitu bertubi-tubi. Maka aku tidak rela ya Allah bahwasanya umatku ditimpakan azab sebagaimana ditimpakan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah ampunilah mereka kaumku yang mana mereka melakukan tersebut sebab mereka tidak mengetahui. Coba bayangkan bagaimana orang sosok yang seperti ini menanggung daripada rasa sakitnya, akan tapi menadahkan kedua tangannya, ya Allah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya ma'asyaral mu'minin wal muslimin, wahai saudara-saudaraku orang-orang muslimin dan mukminin, hal عندكم شيء في حياتكم أغلى من دم سيدنا محمد؟ Apakah tidak ada lagi yang lebih mahal dibandingkan darahnya Rasulullah SAW di dalam kehidupan kalian? يسألون سيدنا الإمام علي. Maka para sahabat yang lain menanyakan kepada Sayyidina Ali, كيف كانت محبتكم لرسول الله؟ bagaimana kecintaan kalian wahai Sayyidina Ali kepada Rasulullah? قال كان أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على شدة العطش في اليوم الصائف الشديد الحر. شوف كيف ماء بارد ينزل على القلب يسقيه مع شدة الحرارة والعطش. قال حبه صلى الله عليه وسلم هكذا. Lalu Sayyidina Ali mensifati bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah lebih berharga daripada diri kami, keluarga kami, anak kami, harta kami, bahkan daripada air es, yang mana air es tersebut dihidangkan di tengah terik matahari, di tengah gurun Sahara yang mana sangat panas. Maka Rasulullah SAW lebih mahal pada itu semua, lebih berharga daripada itu semua. Coba bayangkan air es yang dihidangkan di tengah terik matahari di gurun Sahara di musim kemarau. Bayangkan bagaimana nikmatnya es tersebut. Maka kata Sayyidina Ali, Rasulullah SAW lebih berharga daripada itu semua. Laisa fid dunya syai' a'azz 'alaina min sayyidina Muhammad. Maka tidak ada di dalam kehidupan kita, di dunia kita ini lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad. Aw hakadha yajib an yakun 'ala al-aqall. Maka atau minimal disamaratakan. La amwalana, baik itu harta kita, wala anfusana, tidak juga diri kita, wala awqatana, tidak juga waktu kita, wala naumuna, dan tidak juga waktu tidur kita, wala syai' fid dunya, dan tidak ada satupun yang ada di dunia. Laisa hunak syai' idza budhil li ridha Allah wa ridha nabiyyih yu'tabar muwafiq. La wallah, ad-dunya kullaha qalil idza badalnaha
لنفرح قلب سيدنا محمد ونصل إلى محبته ورضاه الموصل إلى مرافقته يوم القيامة. Maka tidak ada harta, diri, waktu, keluarga semuanya apabila dikorbankan, dikeluarkan untuk sosok yang bernama Nabi Muhammad. في الخويصة Dengan kecapean, keletihan yang dirasakan oleh tim Khuwaisah, itu tujuan kita. من أجلها يصعد طلاب الرباط على سيارات برد يتحملونه مشان يحضرون هذه المجالس. Untuk memperoleh tujuan itu semua, para santri dari pondok pesantren rela mereka menaiki daripada mobil pickup yang mereka tanggung daripada rasa dinginnya. Agar apa? Agar mendapatkan daripada tujuan dan visi misi kita من tersebut. أجلها يجلسون هؤلاء أصحاب القرى والمناطق معنا في مجالسنا. Dan dengan sebab itu juga, tujuan itu juga yang menjadikan dorongan kuat daripada masyarakat untuk hadir di majelis ini. من أجلها نتحمل أن بعض الناس لا تروق له المجالس ولا يحبها ولو قدر أن يعطلها ويبطلها لفعل، لا بأس ما دام المقصد عالي نتحمل من أجل ذلك ولا يتشوش لنا قلب إن شاء الله تعالى. Walau bagaimanapun ujian, cobaan orang-orang yang mana mereka tidak tergerak sedikit pun untuk menghadiri majelis seperti ini, atau bahkan andai kata mereka diberikan kesempatan untuk membubarkan daripada majelis seperti ini, mereka bubarkan. Walaupun seperti itu yang kami hadapi, kami selalu standby, kami selalu siap untuk melakukan majelis seperti ini. حتى بعض الناس يقول ايش يريدون هؤلاء، ايش يصلحون، يجون الى مساجدنا ويطلعون ايش يريدون، يفكر ان هذا يفكر في مال ولا يفكر في جاه ولا بنصل ليش، ايش بنصل اليه في هذا الجبال، ايش بنصل اليه؟ والله ما لنا مقصد إلا فرح قلب سيدنا محمد، ما نريد من أحد شيء. هذا الذي نعرضه وهذا الذي ندعو إليه وهذا الذي نتحمل من أجله، نرجو الله أن يفرح به قلب سيدنا محمد والباقي غير هذا ما يهم. Dan bahkan sebagian orang mengatakan, itu mereka ngapain keliling-keliling ke masjid, mereka pengen ngapain, apa yang mereka cari? Harta manusia. Mereka bertanya seperti itu. Wallahi demi Allah, kami melakukan seperti ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Kami tujuan seperti ini tidak lain dan tidak bukan, tidak berharap daripada speser, daripada harta manusia. Tidak lain dan tidak bukan untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. إن كان هذا صدق فالحمد لله. Maka apabila memang seperti ini, maka alhamdulillah tujuan kami seperti ini. وإن كان ما هو صدق يا رب ارزقنا الإخلاص والصدق في هذه المقاصد حتى تتم وتصلح. Maka apabila tujuan kami memang seperti ini, ya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, gembirakan hati Nabi Muhammad. هذا الحبيب ما توصل إلى الله بشيء بوجاهته إلا قبل. Nabi Muhammad apabila yang telah disodorkan kepada Nabi Muhammad melainkan diterima oleh Nabi Muhammad. نتوسل بوجاهة سيدنا محمد لدى الله أن يخزي الشيطان فيما بيننا ويديم لنا الفرح والسرور والتعاون والتوادد والتحابب في خدمة هذا الدين وهذه الدعوة في عافية وسلامة. Maka dengan pergerakan seperti ini, aktivitas seperti ini, kami tujuan kami apa? Agar daripada syaitan-syaitan kabur daripada perkumpulan seperti ini, dan kami selalu meninggikan daripada dakwah dan namanya Nabi Muhammad. كما ذاك الأعرابي الذي زار النبي في المدينة. Sebagaimana salah satu seorang daripada orang pedalaman Arab yang mana pada saat itu dia baru pertama kali datang ke kota Madinah. بدوي. Seorang pedalaman, orang gunung, orang kampung. ما يعرف يدعو. Dia tidak mengetahui cara memanggil. وقف أمام ضريح سيدنا محمد. Akan tapi dia tidak tahu bagaimana cara berdoa, dia lalu berhenti berdiri di hadapan kuburannya Rasulullah. قال يا رب. Ya Allah, إن تغفر لي. apabila engkau mengampuniku, يفرح عبدك. hambamu senang. ويفرح نبيك. Dan begitu pula senang juga kekasihmu Nabi Muhammad. ويحزن عدوك الشيطان. Dan syaitan mereka benci dengan perlakuanmu, yaitu memberikan ampunan kepadaku. قال وإلا تغفر لي. Dan apabila engkau tidak mengampuniku, يحزن نبيك. Nabi engkau bersedih. ويفرح عدوك الشيطان. Dan syaitan gembira. ويخيب عبدك. Dan hambamu sial. فيا رب فرح نبيك وخزي إبليس. Maka ya Allah, ampunilah aku, maka nabimu akan bergembira. وأنجي عبدك. Dan hambamu akan selamat. وهكذا. Maka beginilah. يا رب إذا فرحنا نحن وفرح الشباب وتم الخير يفرح قلب نبيك ففرح قلب نبيك. Maka ya Allah, dengan perkumpulan ini ya Allah, orang-orang hadir dengan perkumpulan ini ya Allah, maka gembirakanlah daripada hatinya Nabi Muhammad. يا رب نحن نعرف أن الصلاة على النبي محمد
كما النار على إبليس، مع أن إبليس هو من النار لكنها تصب عليه مثل النار للإنسان، فهي مثل الماء للنار، فلا يبغض شيء مثل من يصلي على سيدنا محمد. Ya Allah, kami mengetahui bahwasanya salawat kepada Rasulullah yaitu seperti air yang memadamkan daripada api. Maka ya Allah, dengan kami bersalawat ini ya Allah, dengan bertujuan untuk memadamkan daripada apinya syaitan dengan salawatnya Nabi Muhammad. Wasilatuna ilaik Sayyidina Muhammad. Karena hubungan kami, perantara kami kepadamu ya Allah, itu dengan perantaranya Nabi Muhammad. Wasilatuna fi ghalabat syaitan ilaik Sayyidina Muhammad. Dan tali kami dengan hubungan engkau ya Allah untuk menghancurkan daripada perjalanan syaitan, yaitu dengan perantara Nabi Muhammad. Wa narju ridhak wa mahabbatak min bab ridha wa mahabbat Sayyidina Muhammad. Dan kami untuk meraih, menggapai ridhamu ya Allah, yaitu melalui daripada ridhonya Rasulullah. Wa alla tukhzina fima narju min nashr rayat hadhihi ad-da'wa wa dukhul atharha ila hadhihi al-qura wal jibal. Ya Allah, nahnu du'afa ma ma'na shay, lakin wasilatuna ilaik 'azima Sayyidina Muhammad. Ya Allah, maka jangan sia-siakanlah kami. Jangan buat kami sial ya Allah, jangan kecewakan kami ya Allah untuk memperjuangkan daripada namanya Nabi Muhammad ya Allah. As'alullah li wa lakum qabul hadhihi an-niyat. Ya Allah, terimalah daripada tujuan kami ini ya Allah. Wa qabul hadhihi al-majalis. Dan diterimanya daripada perkumpulan ini ya Allah. Wa an takun min al-majalis ad-da'ira fi qalb Sayyidina Muhammad hadhihi sa'ah. Dan pada saat ini juga, momen ini juga, majelis ini, perkumpulan ini dapat membahagiakan hatinya Nabi Muhammad. Fatuksa bihulali jamali Sayyidina Muhammad. Maka kami diliputi, dipakaikan dengan daripada pakaiannya Nabi Muhammad. وبوجاهته على الله يسخط الله الشيطان ويقطعه عنا بكل وجه من الوجوه. Dan dengan kedudukan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hancurkanlah, luluh lantakanlah daripada tujuan syaitan untuk menghancurkan kami ya Allah. حاجاتنا إلى الله كثير والله يعلمها ورسوله واسطتنا إليه. Dan ya Allah, tujuan kami sangat banyak, hajat kami sangat banyak ya Allah, hanya Engkau dan Rasulmu yang mengetahui apa hajat kami ya Allah. بارك اللهم في هذا المسجد وفي تعميره وفي حاضريه. Dan ya Allah, berkahilah daripada takmir masjid ini dan seluruh daripada orang-orang yang telah berkontribusi daripada acara pada malam ini. شباب مجلس الخويصة. Dan pada seluruh kru daripada Majlis Al-Khuwaisah. زدهم محبة وتعاون. Tambahkanlah mereka daripada kecintaan dan saling tolong menolong satu وطلاب الرباط بارك فيهم. Dan begitu pula santri ribat Al-Adani ya Allah. لا تجعل فينا عاصي. Jangan jadikan di antara kami adalah orang-orang yang bermaksiat. ولا كسلان. Dan tidak juga orang yang malas. ولا مصر على ذنب. Dan tidak kontinu dalam melakukan dosa dan kesalahan. ولا مقصر في سنة. Dan tidak teledor dalam melakukan sunnahnya Rasulullah. يا الله كل شيء في قلوبنا وأرواحنا يشوش ويحزن قلب سيدنا محمد خرجهم من بيننا في هذه الساعة يا الله. Ya Allah, setiap di antara hati kami yang membuat daripada tidak relanya Rasulullah, yang membuat sedihnya Rasulullah, maka keluarkanlah penyakit hati tersebut ya Allah daripada hati-hati فلا kami. نقوم إلا وقلبه فرحان منا أجمعين. Maka tidaklah kami berdiri daripada tempat ini ya Allah, melainkan Rasulullah telah gembira dengan perkumpulan ini ya Allah. وأسألك بسره وبوجاهته وبتوسل المتوسلين به إليك ألا تدع عين من عيون هؤلاء وإيانا أجمعين ومن يسمعنا إلا وترى وجه سيدنا محمد في الدنيا قبل الآخرة في عافية. Ya Allah, jangan biarkanlah kami berdiri daripada tempat ini, seluruh daripada orang yang hadir ini, santri kami, pecinta kami ya Allah, melainkan mata-mata kami dapat melihat, memandang wajahnya Rasulullah. سيدي الحبيب أبو بكر عليه رحمة الله جعل في قيام المولد جدد الأفراح فينا وابتهاجا بمحمد هو باب الابتهاج. فيا رب جدد لنا نية الحبيب أبو بكر وجدد الأفراح فينا وابتهاجا بمحمد في كل شهر وفي كل ليلة وفي كل يوم في كل ساعة في عافية. Dan Habib Abu Bakar ketika di dalam maulidnya mengatakan, ya Allah, perbaruilah terus menerus bagaimana kegembiraan kami, dan kegembiraan kami yang paling agung adalah dengan kegembiraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسع لنا بوجاهة عليك الأرزاق واحمنا من الشقاق والنفاق ومداني الأخلاق واحمنا من كيد الكائدين ومن سحر الساحرين من عين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن أذى المؤذين ومن كل خبيث من قريب أو بعيد بالحصون المحمدية الأحمدية العلوية. اجعلها دائرة علينا وعلى أحبابنا وعلى أخواننا وعلى من معنا وعلى من يناصرنا وعلى من يقف معنا في هذه الخدمة. أسألك اللهم أن تقر العيون بصلاح هذه الأمور واجتماع الكلمة واتساع دوائر النفع والهداية والرعاية. وهذه الجبال وأهلها يا رب اشملها بالرحمة، اشملها بالخير، احفظنا وإياهم من معصيتك
وأسألك اللهم أن تقبل بقلوب الغافلين والعاصين، وأن تقبل بقلوب غير المؤمنين حتى يكونوا مؤمنين، وتجعل آثار هذه الاجتماعات إن شاء الله مودعة في القلوب، مودعة في الأرواح، تحضرنا عند الموت فلا يموت أحد منا إلا متحقق بحقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله، في مراقي الإيمان ومدارج الإحسان ومراتب العرفان، في ألطاف ومسرات، واجعل بقية الأعمار مصروفة في طاعتك ورضاك. أعنا على ما أردته منا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. لا تحملنا ما لا نطيق يا الله. يسر الأمور واشرح الصدور واغفر الذنوب، بلغنا المطلوب، واعطنا كل سؤل في وجاهة حبيبك الرسول ظاهر وباطن في خير لطف وعافية، على ما نواه الصالحون وينونه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.